чашмо табу пушихта дар канали Сауду Тиҷист ки Шеринар. Ассалому алайкум. Имрӯз 6 декабри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 117 сомонӣ. рубла камтар мазаш нестайне ки. дар имрӯза видео бо диққат гӯш кунед ки ма да чӣ хеле мошинҳо рӯй кардагиян. дар имрӯза видео бардои азиз Opel Ashka астай, Kia Ceed астай, Opel Mariva астай, Daewoo Tico астай, BMW 5 астай, бардои азиз мошини молодёжни ВАЗ 2107 астай ва яктай дига Opel Astra G. ҳар як мошиное ки рӯӣ кардагиам бовар ки очашмача кардагӣ нестайда. бардои азиз ин видеоро тамошо кунем, боварӣ дорам ки агар сум дошта бошем, боварӣ дорам ки ай ҳамин видео як мошин мехаренда. барои пешравии канали мо ҳам яддона лайкира бачахен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен, ай ҳамин канал ягон рӯз мошинай хонаай мехаренда. ана ки мерем устуста. ана бобиҷон, лабай мошиноро диде? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нумераҳакои бобош шумо фаҳмидед? ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бачаҳа ки ачкидор навора сар мекунад ки бо диққат гӯш кунен, видеоро то охиша тамошо кунен. бардои азиз Opel Ashka соли баромадаш 2006, сӯзишвориш бензин, газ кор мекардай, газаш евро 4, мотораш 1.4 CPI. бардои азиз гарени кам мехӯра, ами 10 литр газ қати 120 км мумкин бигарди. коробкаш механика 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та баллони нав задагӣ, хадавоиш нав кардагӣ. хулоса бардои азиз мошин тенҷай мега. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. нархи мошина 50 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. бардои азиз нархша гарени арзон гуфтесай, ҳамин мошиноро интирисават кунен 60-65 000 сомонай. не ки ҳамин бародар да срочни пул дар кор будай, нархша гуфта ки 50 000 сомонӣ. маълумотша дар бар экран навистагим. бардои азиз касе харидори аниқ бошен, ҳамин номерош кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанен, ҳозир бихаренаш. бардои азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. касе ки дар Москваем бо диққат мара гӯш кунен. Kia Ceed бардои азиз соли баромадаш 2014, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.4, коробкаш механика, 6 скороса будай, документош ҳамаш созай мега. мошин состояниш хубай, дар ҳолати хуб қарор дора, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. соҳиб мошин да просто бардои азиз камтар сум дар кор шудаги барои ҳамон фурӯхтесай. мошин бардои азиз умуман таксӣ гаштагӣ нест, фақат ҳамин кор мерава меоя. айни ҳол мошин қарор дорад дар Москва. нарша гуфта ки 780 000 рубл бугӯ. 780 000 рубл. бардои азиз бо касе харидор бошен, бо муомила дора. дӯстони азиз, барои пешравии канали мо яддона лайкира бачахен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар шумо замин, хона, квартира, мошин ё ягон чи мисол барои реклама дошта бошен, метавонед ки дар ин рақамҳои десен дар WhatsApp рӯй кунен, мо барои харидоро рекламаш мекунем. салому алайкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати Атоми ба кор даъват кунам. дар ширкати Атоми бениҳоят кор осон аст, вале шахси худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем.
дар ширкати атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. Ширкати атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. Ширкати атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. Ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. Пас биёед дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. برادرای عزیز مگذاریم با 3 میلیون امروزه کسی که شهری وحدتیم با دقت مرا گوش کنین. اوپل مری و سال برآمدش 2003 سوزشوارش بنزین موتورش 1.6 اینژکتور بده. موتورش برادرای عزیز اکاتک میگه حجتش 6 ماه دیگه حجت داشته. آدرس برادر شهری وحدت، نرخ ماشین 57000 سومانی میگه. برادرای عزیز 57000 سومان نرخش بده. کسی خریدار باشین با ارزان میشوه. نمره تلفنش نمره رسیدش در این رقم ها واتساپ هم داره. معلومات چه برادرای عزیز در بر اکران نویسندگیم زنگ بزنین، مصلحت کنین. چی ماشینه که در کار باشه برادرای عزیز، مقصد چی ماشینه که نرشه فهمیدنین در کامنت را بنویسین. ما در ویدیو دیگری ارزانتر شه برای شما را رکلام میکنم. برادرای عزیز این ماشینه که دیسین انا ماشینی دایو تیکو بودای سال برآمد شد 2022 گفتگی است. سوزشوارش بنزین، موتورش 1.6 коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه. 4 تا بالون نو زدگی، خلاصه ماشین سازه میگه. برادرای عزیز در شهر دوشنبه بودای، نرخش 13200 سومانی. زنگ بزنین، مصلحت کنین. در ویدیوی پیشینه بسیاری برادرای روسیه گفتن که یگان BMW بمون. برادرای عزیز مرحمت گوش کنین. BMW 5 سری S بده. سال برآمدش 1997 ای. سوزشوارش بنزین گاز کار میکنه. ابیو موتورش 2.5 коробкаш механика. سوی ماشین تگه که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. یک دسته میگه 7 ماه تانیروفکا داره. خداویش نوای، اکومولاتورش نوای برادرای عزیز. همش سوزای میگه. میشینی فقط های میکنی. برادرای عزیز ماشین قرار داشته در شهر وحدت. نرخش 45000 سومانی میگه. باور که بهترین نرخ اینه که خریدارای انیق زنگ زده مصلحت کنید. برادرایی که گفته بودن ماشین مالادیوش دی بمون، اینا مرحمت گوش کنید. و از 2107 برادرای عزیز سال برآمد شم 2007 بوده. سوزشوارش بنزین خالی، رنگش سفید، انا ابیو موتورش 1.6 برادرای عزیز коробкаш механика. سوی ماشین گفتگی که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه. موتورش 1.6 اینژکتور، یک سال داکمنت داره، نکی تانیروفکاش بوچیدگی بوده. ماشین قرار داره در شهر دوشنبه. نرخش 22000 سومانی میگه برادرای عزیز. ماشین چه خوب ده برادرای عزیز، زنگ بزنین، قد صاحب ماشین مصلحت کنین. برادرای عزیز خسته نباشین، لایک ها را فراموش نکرده باشین. میگذاریم به 7 میلیون امروزه. کسی تماشا کردیسه بگه ها که تماشا کردیسم نوارا دوام تی. برادرای عزیز این ماشینی که دیسین بسیارت میدونین ماشینای خوبن. اوپل استراجی، سالش 2000، سوزشوارش بنزین، رنگش سربریستی، موتورش 1.6 коробкаш механика. سوی ماشین گفتگیه که یک سال تخ پاسپورت داره. 4 تا بالون نو، 4 تا دیسکای نو. برادرای عزیز زدگی جوش نیسته میگه. مالیارنی کار نداره. مثال یگان کمبودی نداشته. سودو در نزدی ماشین. نرخش 51000 سومانی. مقصد سودو در نزدی ماشین در شهری خوجان بده. انا معلوماتی بیشتر برادرای عزیز زنگ بزنین، از صاحب ماشین میگیرین. نکی سودو در پیش ماشین گفتگیه. انا که جای شما در شاو شدگی باشه، چشما تبو پوشه بزخوه. برادرای عزیز ای بود نواری ماشین های فروشی امروزه. از که جایی که مقصد چی ماشینه که روی کردن حرکت کردن برای شما را یک تا نرخوشو نگفتم. فکر میکنم که خیلی نرخوی زور بودن شیری نر. خیلی که معقول شید نشید برای دستگیری کردن کانالی بچه اچکیدار، برای امی بچه چخچخی امو یا دونالای که بپلا یگون شلبان قدی بزنین یا مثال یگون سلانسی کندگی قدی بزنین. ما به حد خرسان میشیم ده. همی دستگیری کنیم با مثال یک خوب میشود ده. همی مقصد دستگیری کردین همی برادرها چیزاشون هم بفروشن
беҳад кори хуб мешавад. барои ҳамун қая мисол вақта намегирад дона лайк бепула бижи касе меҳмон бошӣ дар канали мо форат ки видеои маро як минутда тамошо кунӣ каналда подписатсия кӣ. Дигар гапам надорам, хаяк.